اس کا جو ہے آگ کی طرف آگ جلا رہی ہے. اللہ اللہ. ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کی زبان اس طرح سے گردن میں لپیٹی ہوئی ہے. ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے جسم کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر کے جو ہے فرشتے اس کو کھلاتے ہیں. اللہ اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد جب فرمانے لگے تو فاطمہ کہنے لگی کہ ابا جان ایسا کیوں؟ اب کیوں کا جواب سنو. حضور فرماتے وہ عورت جو پیر کے بل سے لٹکتی تھی اس کا شوہر کہتا تھا کہ تم یہاں سے وہاں مت جانا. تو وہ کہتی تھی خود کے طور کل ہے ہم کیا بے کروں. اس لیے وہ پیر کے بل لٹکتی ہے. وہ عورت جو زبان کے بل لٹکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کو ایک سنا ہے تو وہ 100 سنا دے. اللہ اللہ. اس لیے اس کی زبان کو گردن میں لپیٹ دیا گیا. تو کتنی بڑی زبان کھینچ کر نگاہے گا لپٹے گا گردن میں. جبھا زبان سمجھتے ہو نا جبھا. وہ عورت جو سر کے بال جو ہے بال سے لٹکتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے بیٹی فاطمہ کہ وہ لنگے سر گھما کرتی تھی. کسی غیر کو دیکھ کر سر پہ کپڑا نہیں ڈالتی تھی. اور دوسری حدیث آئی ہے, 2 حدیث سناتا ہوں کہ جو عورت لنگی سر چلتی ہے قیامت کے دن اس کے ماتھا سے 6 ہاتھ آگ کھڑی ہوگی. اللہ اللہ. اور جو عورت پردہ کس کا نام ہے؟ تم لوگ تو پردہ کا گردہ جھاڑ دی ہو. بے شک. پردہ نام ہے کس کا؟ وہی باہر میں سوال کرتا ہے, سائل آیا ہے یا کوئی مہمان آیا آواز دیتا ہے اے فلاں گھر میں ہو یا اللہ کے نام پر دے دو. تو کہاں اگر پردہ نصیبی ہو تو جھڑکی سے یا جو ہے گلی کی جو ہے ٹٹی سے ایسے جھانک کر دیکھتی ہو. جھانک کر دیکھتی ہو نا. وہ جھانکنا بھی بنا ہے. اس کے آنکھ میں جہنم میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا. اللہ. آنکھ میں شیشہ پگھلا کے ڈالا جائے گا. اور میرے محترمہ ماں بہنوں سنو, جسم کا گوشت کاٹ کاٹ کر جو ہے اس کو کھلایا جاتا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ. کہ وہ اپنے جسم کو پردے کے اندر نہیں رکھتی تھی, بن سور کے دوسرے کو دکھاتی تھی. اور تم آج فخر کرتی ہو. قرآن حکیم کا ارشاد ہے, رب فرماتا ہے اے انسان جب تم موت پر یقین رکھتے ہو تو ہنستے کیوں ہو؟ بے شک. جانتے ہیں نا سب کو کہ ہم کو مرنا ہے, جینا نہیں ہے. تو رب فرماتا ہے انسان جب تم کو یہ معلوم ہے کہ موت ہم کو ہے, مرنا ہے, تو ہنستے کیوں ہو؟ جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ قبر میں ہم کو جانا ہے تو دولت کیوں جمع کرتے ہو؟ اللہ. اسی سے عبرت سیکھو کہ رب کیا فرماتا ہے. عورت تم ہی نہیں ہو, بہت ساری عورتیں ہیں. یہ غوث پاک کا جلسہ ہے, یہ غوث پاک کا جلسہ ہے. غوث پاک کے بارگاہ میں ایک سائل آیا, بھیک مانگا. کوئی مرد تو تھا نہیں گھر میں. حضرت ام الخیر رضی اللہ عنہا بھیک دینے گئی. ہاتھ میں چوڑیاں تھی. آج کل کے فیشن میں تو چوڑی بھی ختم, لنگے سر مردانہ. جبکہ چوڑی پہننا مٹی کی چوڑی, اور یہ پیتل کا جو کنگن وغیرہ سب کیا پہنتی ہے عورتیں, یہ حرام ہے. عورت کو سونا اور چاندی, جواہر, موتی, مونگا پہننا جائز ہے. پیتل کا جو ہے انگوٹھی سے لے کر کنگنا تک یا کچھ پہننا جائز نہیں, وہ گندا سے بھی زیادہ گندا ہے. بے شک. اور مردے کے لیے چاندی صرف 4 مسقال ہی جو ہے جائز ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس لیے ہم لوگ یہ کیا انگوٹھی پہنے ہیں, تم لوگ وہ سب پہن کے جاتی ہو نا, تو اس سے یہ بالکل ناجائز پخانہ کرتی ہو, جس کو گندا کہتی ہو, اس گندا سے بھی زیادہ گندا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کے بارگاہ میں ایک آدمی آیا, وہ پیتل کی انگوٹھی پہن کے نظر پڑ گئی, اس کو کھلوائے, توبہ لا حول استغفر اللہ پڑھتے رہے. کہا کہ اس کو لے جا کے کہیں جو ہے پھینک دو. کہاں پھینکو گے؟ جس کنویں کا پانی کوئی نہیں پیتا ہے اس میں ڈال دو. تو وہ پکڑے ایسے پھینکنے گئے. کہا کہ کمچی سے اٹھاؤ یا کھڑ سے.
یہ گندا سے بھی زیادہ گندا ہے. آج تم لوگ اس کو پہن کے جو ہے اپنا کیا کرتی ہو, زیب و زینت. نمائش. تو وہ غوث پاک کی ماں بھیک دینے آئی تو اب چوڑی تو ہلے گی, جھن جھن کی آواز آنے لگی. سیدنا غوث اعظم نے پیٹ کا چمڑا پکڑ لیا ماں کا, ہے وہ پیٹ میں پکڑ لیا, درد سے کرا کر بیٹھ گئی. اور بھیک کیا دے, بھیک دے گی وہ, درد سے پریشان. سائل دیکھ لیا کہ کوئی ہے نہیں, اس لیے بھیک دینے آیا نہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب کسی کے دروازے پر جاؤ تو ڈائریکٹ اندر میں مت جاؤ, گلی میں کھڑا ہو کر یا باہر کھڑے ہو کر کو السلام علیکم یا اہل البیت, اے گھر والوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو. اگر جواب نہیں آئے تو پھر کو السلام علیکم یا اہل البیت. اگر پھر جواب نہیں آیا تیسرا سلام کرو السلام علیکم یا اہل البیت. اگر گھر والا گھر میں ہے تو فوراً جواب دے گا لبیک میں حاضر ہوں, کون ہے, میں فلاں کی ضرورت سے آیا ہوں, فلاں ضرورت سے. اگر تینوں بار سلام کیا جواب نہیں آیا تو اے صحابیوں سن لو, وہ گھر مردوں سے خالی ہے, تم وہاں سے واپس آ جاؤ. پھر دوسرے وقت جانا, کہا کہ یا رسول اللہ سلام کرنا تو سنت, جواب دینا کیا ہے, واجب. تو ہم نے تو 3 بار سلام کر دیا مگر جواب تو کوئی نہیں دیا, اس کا جواب کون دے گا؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کا جواب میں دیتا ہوں, اس لیے کہ ہر مومن کے گھر میں رہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس سلام کا جواب میں دیتا ہوں اور ہر مرد مومن کے گھر میں رہتا ہوں. اگر کوئی کہہ دے کہ رسول تو مدینے میں ہے, ہر گھر میں کیسے؟ تو میں ایک بات بتاتا ہوں, ایک سیکنڈ, ایک لمحہ, ایک آن میں اگر پوری کائنات کی روحیں قبضے ہو جائے یا کائنات والے مر جائے تو سب کی روحوں کے الگ الگ فرشتہ ایک ساتھ قبضے کرے گا یا چند فرشتے مقرر ہیں کہ اس کی روحوں کو نکالے گا؟ بھائی کروڑ کئے خرب کئے ارب انسان ہے, ایک ساتھ روح نکالنا یہ امر محال معلوم ہوتا ہے. بالکل. سوچ, اگر پوری کائنات کے انسان اور جانور کی روح ایک ساتھ ایک سیکنڈ میں نکل جائے تو سب کی روح ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں. اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی. اسی طرح سے اگر کروڑوں مسلمان کو ایک ساتھ ایک سیکنڈ میں دفن کر دیا جائے قبر میں تو رسول پاک سب کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جیسے آپ نے ابھی سنا کہ غوث پاک نیم کے ہر پتے پر نظر آنے لگے, یہی ماجرا صوفی صاحب الدین ناگوری کا بھی ہے. یہی ماجرا پتا والا ان کے ساتھ بھی ہے. اب رہا سوال کہ وہی غوث اعظم ہے, ماں کے پیٹ میں ہے. ایک ابدال آیا السلام علیکم, کوئی جواب نہیں. پھر دوسرا ابدال آیا, کہا السلام علیکم, کوئی جواب نہیں. جب کوئی جواب نہیں تو جواب نہیں. جب سرکار غوث پاک پیدا ہوئے پھر وہ مجذوب آیا السلام علیکم, تو آپ نے جواب کیا دیا, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. برکاتہ نہیں, برکاتہ. تو اب فرماتے ہیں مجذوب کہ حضور میں نے ایک بار آپ کو سلام کیا, آپ 2 بار جواب کیوں دیے؟ کہا کہ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تم 2 بار آئے تھے, 2 سلام کیے تھے, وہ دونوں سلام کا جواب ہے. اللہ, سبحان اللہ. کہا کہ اچھا تو اس وقت کیوں نہیں دیے تھے؟ کہا کہ میں اگر ماں کے پیٹ سے سلام کا جواب دیتا تو میری ماں ڈر جاتی, اس لیے جواب نہیں دیا تھا. وہی غوث اعظم ہے. ایک روایت ملتی ہے کہ بچپنانا ہوتا ہے بچوں کا, تو جا کچھ ماں سے اس طرح بات کی کہ ان کی ماں کو تکلیف ہو گئی. کہا کہ بیٹا عبد القادر میرا تجھ پر بہت بڑا احسان ہے. کتنا بڑا؟ بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے تم کو پیٹ میں رکھا, دودھ پلا, جنم دیا, دودھ پلایا, سینے پہ رکھا اور تم کو ٹھنڈک سے بچایا. میرا بہت بڑا تم پر احسان ہے. تو غوث اعظم کیا فرماتے ہیں, امی جان میرا بھی آپ پر بہت بڑا احسان ہے. سبحان اللہ. بیٹا یہ کیسے, یہ کیسے؟ کہا کہ ایک سائل آیا تھا, بھیک مانگا, بھیک دینے گئی تھی, لیکن آپ نے کواڑی کے پھاٹک کو ایسے دیکھ لو, اس طرح جلا ہٹا کے بھیک دینے کے لیے ہاتھ بڑھائے.
تو اس کی نظر جب آپ کے حسن و جمال پر پڑی تو فقیر کی نیت بدل گئی، اللہ اللہ نیت بدل گئی، حملہ آور ہوئے۔ تو سیدنا غوث اعظم ماں کے پیٹ میں ہیں، لیکن نگاہ غوث وہاں بھی ہے اللہ اللہ کہ آپ ایک کھڑکی کی طرف سے شیر کی شکل میں نمودار ہوئے اور اس فقیر کو پکڑا، چیر پھاڑ کر کھا گئے۔ اللہ تو اے انبیاء وہ شیر کون تھا؟ میں ہی تو تھا۔ اے آپ کی سبحان عزت و اللہ، حرمت کو میں نے بچایا تھا، سبحان تو اللہ، میرا بھی تو تجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ سبحان اللہ وہی غوث اعظم ہے۔ اس لیے تو غوث فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، کہ میرے مریدو نہ گھبراؤ، اگر تم گنہگار ہو تو میں تو نیککار ہوں۔ وہی غوث اعظم ہے کہ ایک بار آپ کے دروازے پر مالک جہنم یعنی داروغہ جہنم آیا، تو غوث پاک نے فرمایا کہ اے مالک یہ بتا دے کہ میرے مریدوں کا نام جہنم میں ہے، میرے مریدوں کا نام جہنم میں ہے، پھاٹک پر ہے۔ جیسے آپ جیل خانے میں جائیے، پھاٹک میں ہر جو جیلی کا نام رہتا ہے، تو کوئی ہے تو وہ مالک جہنم کیا کہہ رہا ہے؟ حضور آپ کا مرید کیا مانا؟ آپ کا نام لینے والا آپ کے عقیدت مندوں کو جب جہنم میں ڈالنے کا ہی حکم نہیں ہے تو نام کیسے ہوگا؟ اللہ اللہ اس لیے تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں سمندر ہوں اور جتنے سلسلے ہیں، نقش بندیہ، شہروردیہ، ابوالولائیہ، قلندریہ، تیغیہ، فریدیہ، جلالیہ، غرض کے جتنے بھی جو سلسلے ہیں، سارے سلسلے ایک نہر ہے اور ہر نہر کا تعلق اس سمندر سے، سبحان اللہ سبحان اللہ ہر نہر کا تعلق اس شہر سے ہے، اس لیے نہر سے سمندر سے ہے، اس لیے خانقاہ عالیہ قادریہ کہا جاتا ہے، بے شک اس لیے کہا جاتا ہے خانقاہ عالیہ قادریہ کہا جاتا ہے، سب سے بڑا سلسلہ۔ بے شک اب یہ پیری مرید، پیر اور مرید ہوتے ہو نا، پیری مریدی کہاں سے چلا؟ کہاں سے پیری مریدی کا سلسلہ چلا؟ یہ بھی سن لو، حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ اور امام حسنین کریمین کھیل رہے تھے، بچپنا تھا، بچوں میں ہو گیا جھگڑا، تو حسنین کریمین یعنی امام حسن اور حسین نے عبداللہ ابن عمر سے کیا کہا؟ اے غلام کے بچے، چیر لگے گی کہ نہیں؟ کہہ تو دیا غلام کے بچے، تو اب یہ بھی تن گیا کہ میں غلام کا بچہ ہوں، کہا کہ تو غلام، تیرا باپ بھی بڑا غلام، بڑی چیر لگی۔ اب وہ روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے، کہا عمر فاروق اعظم کے پاس، اور فاروق اعظم کی وہ شخصیت تھی جب زمین پر چلتے تو دہشت کے مارے زمین ہلتی تھی۔ پہنچے، کیا ہوا؟ کہا کہ ابا جان میں اور حسنین کھیل رہا تھا، بیچ میں کوئی نوک چوک ہو گیا نااتفاقی، تو کہنے لگا کہ تو میرا غلام، تیرا باپ میرا غلام، اس لیے رو رہا ہوں۔ کہا کہ بیٹے رو مت، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ایک کاغذ لو، قلم لو، حسنین سے جا کے کہہ دو کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے کہ میں غلام میرا باپ غلام، بلکہ یہ لکھ دو کہ عبداللہ تو میرا غلام، تیرا باپ عمر جو ہے میرا غلام، تیرا دادا خطاب میرا غلام، تیرا خاندان میرا غلام، اللہ اللہ لکھ دو، تب مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ باپ تو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد گیا، کاغذ لیا، قلم لیا، کہا کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ لکھ کے نہیں دینا، لاؤ قلم کاغذ، دیا اور لکھ دیا۔ جب لکھ دیا تو کاغذ لے کے باپ کے پاس آیا، باپ نے کیا کیا؟ اس کاغذ کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے پہ بسایا اور بیٹے کو وصیت کر دی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے سینے پہ رکھ دو، سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ مجھے قبر سے لے کے حشر تک نجات ہو جائے کہ یہ حسین کا غلام ہے، حسین کا غلام۔ اے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا۔ یہ سب نکتے کی بات ہے، سجرہ وہیں سے شروع ہوا۔ اس لیے جب انسان پیر پکڑتا ہے سجرہ ملتا ہے تاکہ اس کے توسل سے اس کی نجات ہو جائے۔ اور سنو،
पीर पकड़ो तो समझ के, शादी दिलाओ तो सोच के। शादी हमसा बुढ़ाला की कर जो बोले पानी पी तो छाके, रिश्ता करी तो जांचे, है ना। रेल की पटरी जो है, पटरी सीख दोनों मवाफिकत में हो तो ट्रेन का डब्बा सर सर आगे भागेगा। अगर जहाँ डेढ़िया हो जाए तो लड़की गिर जाएगी, बेशक गाड़ी गिर जाएगी। तो जो भी रिश्ता करो अपने मुताबिक करो, मियार के मुताबिक करो। इसलिए कि शरीयत ने जो है कुफू रखा है कि खान की शादी खान से हो, शेख की शादी शेख से हो। दुनिया के यहाँ अगर चले जाए तो गैर कुफू हुआ, जोड़ा के यहाँ जाए तो गैर कुफू हुआ। लेकिन आज कल की दुनिया में इतनी अंधी हो गई हो कि कुछ सोचता ही नहीं है, बस हेलो कुंदर गेलो, इसको छोड़ो, मार्केट छोड़ो। अगर नजात चाहती हो अल्लाह की तरफ झुक जा और कुरान पाक की तिलावत कर। इसलिए कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे क़यामत के दिन जो कसरत से दरूद पढ़ता है, तिलावत कुरान करता है और उसके बाद जो कुरान करता है उसको कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। अल्लाह सुभान जो अल्लाह। अल्लाह का वली होगा कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी, जो शहीद होगा उसको कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। तो है औरतों, तुम नाक़िसुल अक्ल हो, तिलावत करो, दरूद पढ़ो। ज्यादा अगर नहीं आता है तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ो। इसलिए कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस में क्या आया है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे छोटा दरूद तो यही है, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उसके पढ़ने से क्या है, दरूद का माना क्या होता है? दरूद अहसनुल कवायद में लिखा है, दरूद मजदर काटना, छांटना, साइकिल करना। जब दरूद पढ़ोगे तो तुम्हारे गुनाह को वो छाटेगा, धोएगा, साफ करेगा। यह अहसनुल कवायद में ये मजदर है, आमदनाम में नहीं मिलेगा। तो अहसनुल कवायद में दरूद मजदर काटना, छांटना, साइकिल करना। साइकिल के मतलब साफ करना। तो गुनाह से तुमको धुल देगा। कुरान तिलावत करो। कुरान जब तिलावत करोगे तो दिल में तुम्हारा जो है शैतान जो बसा हुआ वो निकल जाएगा, चेहरे पे निखार होगा, दिल पाक होगा। और इल्म दीन ये मत समझना, आजकल तो लॉकडाउन लग गया है ना, तो बच्चे नहीं जाता है ना जाने का ऑर्डर है ना। लेकिन हर एक बच्चे को इल्म दीन सिखाओ। इल्म दीन किसको कहते हैं? अल्लाह रसूल का इल्म, कुरान, हदीस, फिक़्ह, इसको सिखाओ। कितना सिखाओ? कम से कम जरूरियात दीन के लायक, कि वो हलाल और हराम को पहचाने, जायज और नाजायज को पहचाने, अल्लाह रसूल को पहचाने, नमाज का तरीका सीखे और पड़ोस का जो हक समझे, बीवी का हक समझे, माँ बाप का हक समझे, बच्चों की कफालत समझे, गरज के जरूरियात दीन में जितनी चीजें हैं उसको समझे। इतना इल्म दो, फिर तुम जो बनाओ बनाओ। नहीं तो फिर क्या होगा? सीए क्या कहते हैं, डीओजी डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, सीएटी कैट, कैट मैंने बिल्ली। नहीं होगा ना, मर जाओगे अहले वलद, बच्चा वालों मर जाओगे, मरना है तुमको, जियोगी नहीं। तो या तो वो दूसरे आलिम का मोहताज होगा कि मेरे माँ बाप के नाम से फातिहा पढ़ दीजिए। अगर मौलाना न मिले, हाफिज कुरान न मिले तो बच्चा कब्र पे जाके देखा देखी शबे बारात में क्या करेगा? हाथ उठाएगा, क्या डीओजी डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, सीएटी कैट, कैट मैंने बिल्ली, अल्लाह मेरा माँ बाप हो गया कुत्ता और बिल्ली। देना पड़ेगा, अल्लाह मेरा माँ बाप हो गया कुत्ता और बिल्ली। अगर मदरसे में तुम पढ़ाते, इल्म दीन सिखाते तो पांचों वक्त नमाज पढ़ता और ये दुआ मांगता, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह तुम मेरी मग़फ़िरत फरमा, बोले वालिदैया और मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह, और मेरी पैदाइश के वक्त जिस औरत ने मेरी माँ की मदद की है उसकी मग़फ़िरत फरमा, जो जिंदा है उसकी भी मग़फ़िरत फरमा, जो मर गया है उसकी भी मग़फ़िरत फरमा, जितने मुसलमान है उसकी भी मग़फ़िरत फरमा, जितने मोमिन है उसकी भी मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन तवालदा व लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात। बेशक। लेकिन ये डॉग और कैट ये तुमको काम नहीं देगा। हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम औरंगजेब आलमगीर है। बेशक। उसके बाप का नाम शाहजहां है।
जब औरंगजेब आलमगीर हाफिज कुरान बने, आलमगीर का बेटा हाफिज कुरान बना, औरंगजेब आलमगीर हाफिज कुरान बना, तो चले गया वो दादा के पास। दादा के पास गया तो कहा कि दादा जान मैं आज हाफिज कुरान बना, खुशी मनाइए। क्या जवाब मिला? जो कुछ किया तुम अपने बाप के लिए क्या, मेरे लिए क्या किया? जो कुछ किया अपने बाप के लिए क्या, मेरे लिए क्या किया? बहुत अफसोस की बात। आलमगीर लौटे और आप बैठे किसमें? कुरान लेके, और पूरे कुरान को हिफ्ज करके तक दिया। अब्बाजान आज मैंने कुरान मुकम्मल कर लिया, हाफिज कुरान बन गया। कहा कि बेटा खूब किया, बहुत अच्छा किया। सुन, ये बार बार बोल चुका हूं और आज भी बोल रहा हूं कि जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा, बाअमल होगा, सही होगा, वो अपने खानदान के 10 आदमी की शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह। जिसका बेटा क्या होगा भैया? शहीद। अल्लाह के रास्ते में जंग करते हुए वो शहीद हो गया। शहीद के बहुत किस्म है, 32 किस्म है। तो शहीद अगर हो गया तो 50 की जो है शफाअत करेगा। अगर किसी का बेटा हाजी हुआ तो 400 आदमी की शफाअत करेगा। कितने की? 400 की। और जिसका बेटा अगर आलिम दीन हो तो कितने की? बेशुमार, उसकी कोई गिनती नहीं। सुभान अल्लाह। बेशुमार। लेकिन हाफिज को, हाजी को, मौलवी को आजकल की औरतें धुतकार देती है। धुतकार देती है, दाढ़ी जो है पसंद नहीं, कहना कहती है दाढ़ी मोछे मुझे पसंद नहीं, मुझे तो सलपट चाहिए। सलपट समझती हो ने, मगर वो औरत कम नसीब है जो इनकार करती है। जो खुश नसीब औरत होती है वो आलिम को हाथों से उठा लेती है। सुभान अल्लाह। अल आलिमो अल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिम नबी का वारिस है। जैसे तुम बाप की बेटी या बेटा हो, इस तरह इल्म वरासत में उलमा नबी का बेटा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इल्म वरासत में बेटा है। इसलिए कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि आलिम नबी का वारिस है, मालिक इल्म है। बेशक। और सुन ले, आज अगर डीजी बजाते हो, शादी होती है बेटा बेटी की, तो डीजी 18,000 में है ना। 25 के 2 गाड़ी के बजाय 50 गाड़ी नाम के लिए। भोज बहुत लंबा चौड़ा नाम के लिए। लेकिन जो असल काम करे उसके लिए 500। जो असल काम करे वो 500। असल काम समझते हो ने? लड़का को लड़की से, लड़की को लड़का से जो जोड़ा, वो काम किसका? मौलाना का है। उसका जो उसको कितनी जो है दिन भर पढ़ाने में कितने रुपए देंगे? 500। अब मौलाना ने एतराज कर दिया तो ये लालची है। ये लालची है। इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। बेशक। तुम डीजे क्यों किए थे? फजूल खर्ची 18,000, 2 गाड़ी से काम चल जाता। 50 गाड़ी क्यों किए? 2 खस्सी से काम चलता, 100 खस्सी क्यों जब किए? तो नाम नमूद के लिए किए। असल पैसा तो तुमको उसको देना चाहिए जो निकाह पढ़ाया। ये नहीं कहोगे कि मौलवी साहब शायद अपने तरफ कहते हम निकाह नहीं पढ़ाते, हम निकाह नहीं पढ़ाते, कोई पकड़ लिया तो पढ़ा दिया, चुपचाप रवाना हुआ तो दिया, नहीं हुआ नहीं दिया। लेकिन उलमा की इज्जत कर। कुदरत ने डांट ही दी है, मौलवी साहब को दिया है ना। तुम लोग के सर पर इतना बड़ा झूठा है बाल, ये तुम लोग को दिया है ना। क्यों दिया है? इसका फर्क समझती हो? या आप लोग समझते हैं दाढ़ी साफ ठिठमुड़िया? समझते हो ना? हम समझा देते हैं। जी। एक साहबी थे दहिया कल्बी, उसको एक ही चूत था दाढ़ी में। अल्लाह अल्लाह। हमेशा हुजूर के बारगाह में आते थे, बहुत खुश। लेकिन सब कोई मजाक करते थे, दादा क्या मजाक? दादा का दाढ़ी झड़ गया, बाल झड़ गए, दाढ़ी से बाल झड़ गए। दादा उसको लगी जरा कुछ दिल में, करे सब कोई मजाक करते हैं, तो उसको भी उखाड़ के फेंक दिया। जब दूसरे दिन हुजूर के बारगाह में आए, जो ही सामने आया तो हुजूर ने रुख अनवर को फेर लिया। वो साहबी घूम के इधर आए तो फिर हुजूर ने ऐसे चेहरा घुमा लिया,
फिर वो इधर आए तो हुजूर ने इधर चेहरा फेर लिया और कहा या रसूल अल्लाह, क्या मुझसे जो है मेरी कौन सी गलती हुई कि आप रुखे अनवर को फेर लेते हैं? कहा कि दहिया जो कल तुम्हारे चेहरे पे नूर था आज नहीं है। कहा कि वो क्या है? कहा कि वो जो दाढ़ी का बाल था क्या किए? कहा कि सब मजाक कर रहे थे तो मैंने उखाड़ के फेंक दिया, है ना। कहा कि उसमें 70 फरिश्ते नूर के लटकते थे। अल्लाह सुभान और अल्लाह। आज अगर मेरी दाढ़ी में 5000 बाल है तो 70 से 5 को गुना कर लो, कितना होगा? उनके दाढ़ी में कितने होंगे? ये नूर के फरिश्ते। उस दाढ़ी को छील करके ले जाके फेंकते हो नाली में, कोई उसमें पेशाब करता है, कोई जूता पहन के चलता है जिसमें नूर लटकता था, कोई थूकता है, कोई गंदगी डालता है। ये तो है तुम्हारी गुनाह। और दाढ़ी शार इस्लाम में से, इस्लाम का पहचान है दाढ़ी। और हदीस सुनोगे, सुन लो, सरकार फरमाते हैं सय्यदा लिर्रिजाले मिनल लहिया, अल्लाह ने मर्दों को दाढ़ी से जीनत दिया है। सुभान अल्लाह। ठेकुरिया से जीनत नहीं, दाढ़ी से जीनत दिया है। और औरतों के बारे में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ज़य्यना लिन्निसाए मिन शारिर रास, औरत को सर के बाल से जीनत दिया है। सुभान अल्लाह। अगर किसी औरत के सर में बाल नहीं हो तो मुरली कहलाएगी, कोई उसको शादी नहीं करेगा। तो माथा में चूल्हे नहीं है, मुरली शादी नहीं करेगा। तो औरतों तुमको सर के बाल से जीनत दिया और तुम्हारे होने वाले शोहर को दाढ़ी से जीनत दिया है। और उसमें गुड़ की बात क्या है सुनो, हम भी शादी किए और किसी ने भी शादी की है। बेशक। और जो शादी के उस मंजिल से गुजर चुके हैं और वो जानते हैं, जो नहीं गुजरे हैं वो जब आएगा मौका तो वो भी जान लेंगे। शादी के बाद एक ही पलंग पर शौहर भी सोते हैं और बीवी भी सोती है। जब उससे बच्चा पैदा होता है तो बाप की शफकत, माँ की मोहब्बत बच्चे को बीच में रखते हैं बेशक। ताकि पलटी खाकर बच्चा गिर ना जाए। कहाँ? जमीन पर गिर ना जाए, बीच में रखते हैं। लेकिन सुन, अक्ल के 4 दर्जे हैं। अक्ल के 4 दर्जे हैं फलसफा में। वो 4 दर्जे क्या है? अक्ल हयूलानी, अक्ल बिल मलका, अक्ल बिल फेल, अक्ल मुतलक। जी। अक्ल बिल मलका किसको कहते हैं? अक्ल हयूलानी किसको कहते हैं? क्या बंद कर दे? नहीं है अभी। कौन कीजिए अक्ल हयूलानी किसको कहते हैं? जब बच्चा पैदा होता है जब उसको दिन की खबर है ना दुनिया की खबर है, अब्बा बस वो अपने को वो ये समझता है कि मैं कुछ हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं समझता है। उसका नाम है अक्ल हयूलानी। जब रफ्ता रफ्ता 40 हुआ, 40 के बाद 60वां हुआ, 60वां के बाद 80वां हुआ, है ना, तो अब तो कुछ फरियो हो गया ना, तो अपने उसको आ गया क्या? अक्ल बिल मलका। वो पहचानता है बच्चा कि ये मेरी माँ है, ये मेरी हिफाजत करता है। और बाप आके झांक के देखता है, हंसवाता है उसको, तो समझता है कि मेरा बाप है। ये तो समझ लिया। लेकिन जब बिस्तर में रात को मियाँ बीवी दोनों सोते हैं, बीच में बच्चा को रखते हैं, तो कुदरत ने इंसान के अंदर ये फितरत रखी है। बेशक। एक है फितरत, एक है इल्लत। फितरत जिबिल्ली हुआ करती है, इल्लत आरजी हुआ करती है। चोर के साथ अच्छा आदमी घूमने लगा, चोर बन गया, किसी ने रास्ता बताया, छोड़ दिया। मगर जिबिल्ली आदत जो है फितरत, वो बदलती नहीं है। बेशक। तो बच्चा जब सोएगा, रात को भूख लगेगी, सन्नाटा में एक मिनट शुरू करेगा, चिल्लाएगा, ये ना, वो करेगा क्या? कुदरत ने उसको शौर दिया कि पट से ऐसे चेहरे पे हाथ मारेगा। हाथ मारने की वजह, अगर देखेगा कि ये खसखस करता है, बाल है, तो बच्चा उधर से मुड़ के इधर हाथ मारेगा। देखा कि बिल्कुल सकसकिया है, खटखट, तो वो समझ लेगा कि ये मेरी माँ है। बच्चा उधर पलटा खाएगा, माँ के छाती में मुंह लगाएगा, खूब खर्राटे से दूध पिएगा। बेशक। अगर बाप भी सन्नाटा हो, खर्राटा वाला हो, है ना, और माँ भी हो, हाथ मारेगा दोनों के गाल पर, या तो वो मुजफ्फर में पड़ जाएगा कि ये मेरी माँ की, वो मेरी माँ। अगर मुखालते में आकर के बाप के तरफ पलटा खा गया, तो माँ के तरफ पलटा खाने से तो छाती में मुंह लगा के दूध पिएगा, और अगर बाप के तरफ पलटेगा तो क्या पिलाएगा?
बोलो क्या पिलाएगा? इसलिए कुदरत ने मर्दे को दाढ़ी दिया है ताकि औरत और मर्दे के अंदर एक इम्तियाजी शान पैदा हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, इम्तियाजी शान पैदा हो जाए। और दूसरी बात सुनो, ये बात बताता हूँ इस हदीस का तासुर। हजरत फातिमा मैंने कहा कि उलमा को ठुकरा देती है आजकल की औरतें। बेशक मौलवी मुस्तक है मौला से, बेशक मौलवी मुस्तक है मौला से। मौला बमानी वली मालिक। जो सही मानी में आलिम होगा वो वली होगा। जब वली होगा तो किसी खित्ते का मालिक होगा। बेशक मौलवी का माना समझ लो। तो अब सवाल ये होता है, उस खित्ते को या तो गैर से भरा जाता है या वहां खुद होता है, मगर वो भरा जाता है, खित्ता खाली नहीं रहेगा। मौलवी मौला से निकला, मौला बमानी मालिक, उसी से जो है मौलवी है। मौलवी के माने होता है वली। बेशक लेकिन जब वली हो तो वो सही मानी में शरीयत मुतहरा का पाबंद करे, वरना फिर उसकी मिसाल ऐसी है। उमर फारूक आजम फरमाते कि ऐसे लोगों के हाथ में तलवार देना, गोया डाकों के हाथ में तलवार देना है। अगर डाकों के हाथ में तलवार दोगे वो तुम्हारी गर्दन पर चलाए। बेशक। और दूसरी हदीस है मिशकात की। वो क्या हदीस है भाई? ना अहल को इल्म देना ऐसी है जैसे एक सूअर के गले में अशरफी का हार। आज हमारी यहाँ माँ बहनें हैं, अगर उसको दुल्हन बनाने के बाद अशरफी का हार दिया जाता है उसकी कीमत बढ़ जाती है, बेशक शान शौकत बढ़ जाती है, और उसकी वो अहमियत को समझती है, छुपाए रखती है। और अगर वही अशरफी का हार सूअर के गले में डाल दिया जाए तो उसकी अहमियत को वो समझेगा नहीं समझेगा। पखाना में जाके हार पहन के मुंह घुसा देगा और गंदा खाने लगेगा। इसलिए इल्मे दीन अहल वाले को देना चाहिए, ना अहल को नहीं। और जब इल्मे दीन हासिल करते हो तो उसके मुताबिक चला कर। इसलिए तो मौलाना रूम फरमाते हैं, कार्य शैतान मी कुनत नामश वली अगर वली इनस्त बरलानत वली। क्या बात है। काम करता है शैतानी, कहता है मैं बड़का वली। अगर इस तरह का वली है तो अल्लाह और रसूल की लानत है उस पर। बेशक बेशक। आलिम बनो, फिर अमल, उस पर अमल पैरा हो जाओ। अमल पैरा है क्या? जो तुमने पढ़ा उस पर अमल कर, तब तो वो आलिम है। और इल्म ये नूर है। इल्म नूर मिन अनवार इलाही ला युता बिआसी। इल्म दीन अल्लाह के नूरों में से एक नूर है, ये गुनहगार को हासिल नहीं होता। तो जिसका सीना पाक होगा वो इल्म उसी के पास आएगा। और अगर कोई आलिम दीन हो या हाफिज कुरान हो, अगर वो इल्म हासिल करने के बाद बुराई के तरफ अगर झुक जाएगा तो सीना उसका काला हो जाएगा दिल, और जब दिल काला हो जाएगा तो नूर भाग जाएगा। नूर कहा, इसलिए देखते ना बहुत हाफिज भूल जाता है, उसकी वजह वही है। बेशक। और जब आलिम बनते हो सच बोलो, ऐ मुसलमानों सच बोलो, और हलाल रोजी खाओ। और जिसको कोई बात कहो तो कुलू लिल हक हुसना, उसको अच्छी बात कहो, अच्छी बात कहो, बुरी बात मत कहो। जब कोई किसी से मशवरा ले, सही मशवरा दो। तो अगर तुम हलाल रोजी खाओगे, सच बोलोगे, और पांचों वक्त अगर जो है नमाज सिद्ध के दिल से अदा करोगे, वल्लाह सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मेरे सामने फरमाए कि बेटा जो सिद्ध के हलाल रोजी खाता है, सिद्ध के मकाल रखता है, और जो है पांचों वक्त की नमाज की पाबंदी करता है, वो अपने वक्त का वली है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। अपने वक्त का वली है। तो अगर तुम वली बनना चाहते हो या वलिया बनना चाहते हो तो इस पर अमल करो। ये नहीं कि तुम तो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, सर पे टोपी लगा लिए, दाढ़ी बना दिए, मौलाना बन गए हैं, यहाँ तबलीग वहां तबलीग, यहाँ ये बात वहां वो बात है ना। तो ये सारी चीजें अगर तुम करते हो तो उसके साथ साथ अमल भी तो करो। नमाज गायब है ना, अब कहता है मौलवी साहब है, तो इसलिए कहा है कि वो बात करता है आलिमों जैसा, और उसके बाद जो है काम है उसका क्या है, जाहिल जैसा। जाहिल जैसा, बिल्कुल। तुम ऐसा मत बन, बल्कि उसका आपसे नकीज बन कि जो कुछ तुमने पढ़ा उस पर अमल कर। पांचों वक्त की तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे जगह तुम्हारी माँ भी पढ़ेगी, तुम्हारा बाप भी पढ़ेगा, तुम्हारी बहन भी पढ़ेगी, आने वाली बीवी भी तुम्हारी पढ़ेगी।
कि ये नमाजी है और तुम उसको समझाते भी रहोगे। और रहा ये फतवा रज़विया में एक रवायत है, सरकार आला हज़रत ने लिखा है कि किसी का बेटा आलिम हो। हाँ, पहले एक बात सुन लो की बोलो चीज तो आ गई मोड़ो जेन बटे या बोलना अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम व बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मसनद सासी किताब का नाम क्या है? मसनद सासी, जो इमाम जो हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से 400 साल या 300 साल पहले का है। उसमें लिखा कि हुजूर हजरत फातिमा ज़हरा वो जब नमाज में खड़ी होती थी फर्ज के बाद तो पहली रकअत में अलहम्दु शरीफ पढ़ करके पूरा कुरान पढ़ती थी, वो है ना, कुरान पढ़ती थी और आखिरी रकअत में सूरह नास पढ़ती थी और उस पर भी कहती थी अल्लाह अपने महबूब की बेटी के लिए रात को और भी लंबा कर दे ताकि 2 सजदा अच्छी तरह से अदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अच्छी तरह से अदा कर सके। तो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या काम किया कि नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद सर सजदे में रखी और दुआ की कि परवरदिगार आलम मेरे बाप की उम्मत के जितने उलमा है उसकी रोजी रूए जमीन पे अल्लाह बिखेर अल्लाह दे। सुभान अल्लाह। दुआ क्या है? रूए जमीन पर बिखेर दे। तो रब ने उसकी दुआ कबूल कर ली, रोजी उसकी जो है पूरी दुनिया में बिखेर दी। सुभान अल्लाह। आज मौलाना जीशान बेहरो के हैं, नौकरी धनगवा में करते हैं। ठीक आप बेहरो के हैं, नौकरी राजस्थान में करते हैं। ये बेहरो के हैं, नौकरी कहाँ करते हैं भाई? बेंगलोर में करते हैं। हम बनगवा में है, नौकरी बेहरो में करते हैं। उसकी वजह सुनो, जहां भी उलमा को भेजा जाता है कुदरत के तरफ से उसकी रोजी वही रखा है। वहां एक तो अपनी रोजी हासिल करता है, अल्लाह की इबादत करता है और साथ साथ ये सुन लो कि वहां तबलीग दीन भी करता है। दिन भी करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तबलीग दीन भी करता है, लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की जो है हिदायत भी करता है। सुभान यही अल्लाह। है ना, इसलिए रोजी बिखेर दिया। और रहा कि आलिम, अगर बेटा आलिम है, जैसे मान के चलो एक मिसाल ले तो भैया उधर जो भाई साहब बैठे हुए हैं कोई कह रहे हमको मुर्दा कह दिया, कौन? हरामी साहब। उनका बेटा जीशान है, आलिम दीन है। अगर ये चले जाए राजस्थान, यहाँ उनका अगर इंतकाल हो गया तो इंतकाल हो जाएगा तो वहां से आके तो डेली फातिहा नहीं पढ़ सकेगा, वहीं से जो कुछ